Hello, welcome back to my channel, LK Naga. Moi aji share kuribole mon thaka ito hole to. Aji to moi laga opinion ki ase on Naga Pribli side. Itu laga ki ase moi olop share kuribole mon hoigena ahi ase. Naga Pribli side to ki ase hole to. Naga mano sovereignty itu lage. Naga mano freedom itu lage. दूसरा नलोबो इतु लगा देखाई दी बोले इतु प्रिविलेज साइट इतु लॉ लगा ऐता से और 16 मई 1951 इतु दिन दे इमान होइसे आमेकान इमान मानु इतु सोवरेनिटी लागि आसे ओइने डिक्लेयर करा लगा दिन दे से और ताकान लगा क्लेम करा तो हलो तो 99.9% akan itu claim kuri kena ase. Then where is 0.1%? Makan itu ekbar sabo. 0.1% tu ko jaise. 100 hobo lage. Hole bi 99.9%. 0.1% tu ko jaise. Itu laga moi babi kena ahatam de. Itu tate thakisi nagi. Moi itu ekta paise. So manubi nagamno monjur ase bura hobi choto hobi itia jonnon hoigine thaka kambi hobi so manubi ami kami monjur ase ek mana do mana bacha hobi itu laga hisab te he lagan itu dia laga ekta ase hore mi moi 0.1% to ko jaise hoina saigina ahatam de naga mono privileged side de lobo होइगने कोथा ओला पिछेते कुंबा मानु मोरी जा लगा और तकन इतु लगा कलेक्ट करिगने थकातम दे मोरी जा लगा मानो खान के को आसना की মই इतु भाबी किने आसे every day every hour मानु तो मोरी थाके इतु निसिना तकामी मंजूर आसे तकामी थाकिसे हले तो जी हले भी तकामी प्रिविलेज साइट इतु लोबो हले भी तकान इतु ना पुनछा आगेबरा मुरि जाइसे इतु हिसाब तरा 0.1% तो ना पाहोइसे नागि लोगने মই इतु बाबी किने आसे अपनी कान की इतु पाइसे 0.1% इतु को जाइसे शादी करे तामदे अपनी कान की पाइसे राखि इतु नीचेते लिखि दिले बिसि बा होबो कमेन्ट सेक्शन ते और प्रिविलेज साइट तो हले तो इतु मिसा मिसी लगा इतु ना होय लगा मनो बिसि मनो भी जानि आसे मगन इतु थान इम्प्रेस ल लगा आसे और कोमा मनो इतु को तो हले इतु ब्लेड प्रा इते काटि किने इतु मारि दिया लगा इम्प्रेस करि दिया लगा नाबि थाके एकबा किमान दा भाषा आसे इतु को ना पारे और नगा मनो leaders can be bishi manu bi mon di gine itu collect kore laga mukan itu bi hunyo parise bola to rasta nai gari nai holubi thembra walk jagine bosti to bosti village to village region to region collect kore gine aha mukan itu kan bi sob hunyo parise aro naga manu itu 51 laga naga bibi side de lo laga itu hole to naga mano laga एकदम strongly naga mano itu freedom itu he lage sovereignty itu he lage ho laga ita ase world te ekta country bi ami kan itu freedom sovereignty lobo hogine than impress lo laga magan hunyo para nai itu to ekdom rare ase privileged side lo laga to aro naga mano kan ebar itu tik pabibi oni kan ki papi kina ase moi laga opinion aji itu share koribo itu 1951 itu tamte kali NNC Naga National Council itu hi thakise दूसरा group FGN itu bi olana itu tamte lebih kali NSC institution hi naga mano ke pura tani kine aita lo laga ase kimami sundar ase eta chotto
organization khali 4 জন 5 জন hi thake takhan laga organization te executive holibi takam pura nagam nage tanigene enaka publicize kori dise ekdom asorit lage kimman bi naga manu itu tamde unity thakise kimman bi itu tamde naga manu monjor thakise freedom lobole moi naga babigine ekdom asorit lage aro moi itia itu sai kena hatamde itia naga manu bishi faction hoi jaise bishi group hoi jaise hoilebi itia kon manu NSC itu na chari kena jai ase itia tatbi kon naga manu 51 laga publicite de itu thuri kena itia tatbi thaki ase khara kore ase hila hili na kori kena itu khanye itu laga din to manibo lagibo ame laga hisab te apni kan ki babi kena ase niche te likhi dele bishi ba hobo aro itia faction alag group alag khambi itu naga publicite de itu lobo hogina program kuri na thaka itu bi huni ase holebi ebar thik babi sabi kon manu program kuri kena ase ebar itu thik babi sabi na moi kon laga support kora itu bi na hoy holebi hossa dokote thaki ase kon itu publicite de itu lobole right ase ebar thik babi sabi NSC kon sovereignty freedom itu lobo hoina khara kore ase itu khan manu khan ye itu publicite itu celebrate koribo lage moi itu hi stand kore ase kon manu sovereignty na hole freedom na hole dusra na lobo ote khara kore ase itu manu khan itu celebrate koribole takan right ase holebi kon manu tate bra bholaise itu kan to lobole right na hobo nagi moi itu babi gine itu sai gina hatamde moi itu paise nyan naga manu laga majote educated manu high qualified manu bishi thake holebi apuni kan itu deeply study na kori gine bishi jaga te kam kuri na thaka laga mokan itu bi bishi pai gina ase itu ba nagam leaders kan naga manu khan ebar thik study kori sabe apuni khan laga monte ki thaki gina ase naga publicite de itu to asani laga na hoy aro apuni laga monte publicite de itu kon right ase mani bole aro kon malit ase itu kan ebar babi sabina যদি আপনি kan publicite de itu lobo kole আপনি kan itu under NSC lobote ahina manibo lagibo na hole apuni kan laga mani gina thaka laga itu to meaningless yo jabon nagi moi tin babi ase kila mane NSC itu baba ase takan tate ekla NSC thaka tamde itu loise itu nimite apuni kan judi itu lobo hole kon manu NSC laga leader thakise takan ode permission logine lole bishi bal hobo moi itu babi ase moi example aita mokan gana korise album aita banaise aro jidi moi tai laga gana koribo hole itu tai logote permission logine koribo lage aro moi tai laga gana lobo hoile ite YouTube te sabi tai laga gana lobo hole tai logote permission na logine loise hole mukan strap khai de itu nisina apuni kan bi itu kon baba thakise kon itu form kori dise tai logote hudigine korile bishi bal hobo logine moi itu ekta naga manu logote share kore ase right ase na nai moi bi na jane hole bi moi laga opinion moi laga papi gine thaka ma aji do itu share kore itu hi ase aji mokan ekta quiz nisna eta thakibo apuni kan viewers kan apuni kan kiman manu jani ase moi question kore laga apuni kan nichite likhile bishi ba hobo naga manu first
মেমৰেণ্ডাম দিয়া লগা কেতিয়া দিছে এইটো লগা আপুনি কান এইটো লিখিবি আৰু কোন লগতে দিছে এইটো নিচেতে লিখিলে বেছি ভাল হ'ব in which year Naga submitted fresh memorandum and to whom viewers kan apuni kan itu ebar bhabi sabi viewers kan apuni kan itu comment section te itu likhibe mogan itu last day kom itu ekta quiz question itu logine ajibara mokan jabo itu viewers kan apuni kan moi laga channel itu sai thakise hole apuni kan laga knowledge naga history itu bishi pabo mokan ajibra ekta quiz hoigine jai thakibo ajuto moi eta para he charibo holibi moi last day koigine jai thaka nisina don't forget to speak your native language mokan itu promote korigine jai thakibo thank you all god bless Nagaland good nalim